Okay guys. Tuloy lang guys. Linis na rin guys ha. Kapalos ko na, tuloy lang. Okay guys. Tuloy lang linis ko guys. Kay medyo dumi-dumi na yung bus ko guys. Kailangan na nating linisin mga ka-guys. Ayun mga ka-guys oh. Alikabok yan na guys. Kailangan talagang susuriin natin yung mga gilid-gilid guys. Ayan guys oh. Dumi guys. Kaya sa mga followers natin guys, pag di natin ito linisan guys, nakikita na mga followers ko dito guys, naku, kapag nabyot ang bus mo guys. Kaya sa mga kapag-drive din guys ha, linis-linis din kayo sa bus nyo guys. Hindi tayo sa mga followers natin guys. Diba guys? Good. Linis-linisin guys. Para iwas stroke dito guys eh oh. Kasi mabunat-bunat yung mga ugat mo guys sa kabira dito guys. Ayan guys oh. Ayan guys. Unat-unat yun guys sa kabira guys. Sundot sa mga followers ko dyan guys. Diba? Kabuk na guys oh. Medyo makapal na guys. Makapal na yung mga tartar guys. Sa tao ko na may tartar na. Ang basto. Tawag na ito, alikabukya lang. Alikabukya. Linis natin guys. Hindi tayo sa mga palos natin guys. Malinis tayo sa bus guys. Guys oh. Medyo malalim-lalim na yung alikabok guys. Sa mga followers ko guys. Koy. Masyado maalikabok na guys. Kaya linis-linis din kayo dyan sa inyong bus mo guys. Stroke kayo talaga niyan. Doktor guys, tulong to eh. Dito magtagal guys. Stroke to guys. Sabi ko, galaw-galaw pag may time ah. Tulog pag may time guys. Stroke talaga yung doktor ko guys. Hindi ko malusog-lusog pa naman yung doktor guys. Hirap niyan guys. Sabi ko sa'yo guys, galaw-galaw guys. Huwag mo siya rin laging tulog guys. Sunduin ka talaga ni San Pedro niyan. Ayan, linis ko guys oh. Yung mga balikat-balikat mo guys. Ma-puwersa ba? Exercise din kaya ko to guys. Yung ba lang exercise dito. Exercise dito sa muscle. Malinis ba? Hinihintay nyo. Dito na. 2054. Bus only. Fiber Vlogs. Follow and share lang guys ha. Fiber Vlogs. Ensure. Tingit-tingitin guys. Makalikabog lang guys. Kaya guys. Ba yung malinis ka sa bus guys? Sawa ko guys. Kahit natin guys eh. Kasi alam niya malinis mo sa bus guys eh. Alam mo na sawa ko guys. Ganyan yan eh. Huwag ko nangalama yan guys. Kahit ganyan niya sawa ko guys. Smile ko yan guys eh. Solid followers ko yan guys eh. Solid followers ko yan. Hindi nagpapalo yan guys. Na all. Okay guys. Guys. Finish lang guys. Okay guys. See you guys. Another video mga guys. Tuloy lang.